鎌倉ワールドラジオ、皆さん引き続き春のお花桜楽しんでますか？もうすぐ鯉のぼりの季節にもなりますよねということで、引き続きラテにトロピカルに過ごしていきましょうねということで、今日も素敵なゲストをお迎えしています。マルチにパーカッションを演奏される岩月かおりさんです。こんにちは、岩月かおりです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。えもう西の岩月かおりとかって言われないんですけど、西のパーカッショニストとか言われないんで言われてたんです。初めて言われましたね。ありがとうございます。はい、ということでね、もう本当に有名な方なんですけれども、もうね、トミーさん、もう本当に私たち嬉しいですよね。そうですね。はい、今日もコメンテータートミーさんと、お伝えしていきたいと思いますが、Hotel hoy tenemos una gran invitada percusionista, Kaori Iwatsuki, aquí en el estudio de Kamakura World Radio。¿Cómo está toda mi gente de Kamakura World Radio que nos escucha desde Hokkaido hasta Okinawa, también para el Gran Tokio, el Gran Shutoken, para toda mi gente en Latinoamérica que nos escucha, que está muy pendiente, conociendo a través de nuestros programas todos los artistas japoneses, japonesas que hacen jazz, latin jazz, que hacen salsa, que hacen diferentes géneros y que vienen aquí a la radio a contarnos todas sus experiencias y a enseñarnos todo su trabajo musical. ¿Cómo están mis amigos de los diferentes países? Hoy está con nosotros la percusionista Iwatsuki Kaori, una de las percusionistas en este momento top del Latin Jazz, de diferentes géneros, que realmente está muy pegada y tiene mucho trabajo, mucha solicitud por todas partes para que ella pueda llegar con su trabajo musical. Hoy Iwatsuki Kaori en Kamakura World Radio. Bienvenidos.はい、今聞いてるのもね、岩月かおりさんのパーカッションをですね、この曲で聴かせてもらってるんですけれども、本当にねマルチに、活躍されている印象なんですけれども、はい、もうどんなジャンルでも演奏されてしまう。その中でやっぱりラテンの比重ってすごく大きいんですかね。そうですね、自分のなんていうんですか、その軸になっている音楽はラテンだっていうふうに思っていて、一番大事に思っている音楽で、基本的にはどんな音楽も演奏したいと思ってるんですけど、自分の元にあるのはそれだなと思いながら普段活動をしています。それは何ですかね。やっぱパッションを感じるとかなんでしょうね、なんかとある時にティンバレスを叩いた瞬間に、多分私はこれを一生やっていくんだなって思った瞬間が実はあって、なんか漠然とそう思った時があったんです。だからやっぱりなんかそんなことになってたりとか、その後はそうですね、一回私は音楽をやめようかなって思って、実は大学生の頃にもう演奏はきっとしないだろうって思ってた時があったんですけど、そんな時に出会ったのがラテン音楽だったりして、救われた部分もすごく大きかったんですよね。それがまたこう今につながっていたりするので、すごく感謝しているところも多かったりします。Sí, ella le agradece a la música latina porque cuando estaba muy deprimida, cuando estaba estudiando la música en la universidad, le salvó el ritmo de música latina, comenzó a sentir mucha pasión por este ritmo. Así que ella es una de las grandes artistas percusionistas aquí en Japón, Kaori Iwatsuki, muy conocida y participando en varios proyectos musicales. Bueno, pues una vez más confirmado que la música latina alegra los corazones, y ella lo está confirmando, que desde muy joven pues se sentía a veces un poco deprimida y encontró en la música latina ese camino
para perfeccionarse y explorar otros ritmos, otros géneros musicales como el Latin jazz, la salsa, la timba y pues también igualmente todos viajando a Cuba para conocer un poco más de esa experiencia musical de allí, de la isla, de la música cubana, de todo ese género tan importante que se desarrolla allí. ¿Cómo fue tu viaje a Cuba? Cuéntenos esa experiencia. はい、キューバにも行かれたことがあるという、岩木かおりさんなんですけども、その経験とそれからもキューバに対する思い、キューバの音楽に対する思いみたいのも聞いてもいいですか？はい、キューバに行ったのは今から10年以上前になるんですけど、ラテン音楽も本当に始めたての頃で、あんまり今で言うとなんかいろんなことが分かっていない時に行っているんですけど、その現地で一人パーカッショニストの方に出会ったんですね。でその方がいわゆる向こうでプロフェッショナルでやっていたのかっていうこともちょっと記憶に曖昧なんですけど、その方がそのコンガをバーッと持ってきて私たちの目の前でパーンって一発叩いてくださって、でこれが人生なんだっておっしゃったんですよ。でそれでもなんか涙が出るような経験をして、なんかそんなこととかやっぱり心の奥底にすごく残っていて、そのキューバ人の持っているエネルギーだったりとか、なんかそういうのはちょっと忘れられない経験ですね、本当に。Bueno, sí, ella fue a Cuba cuando todavía no sabía mucho de la música latina, estaba empezando a tocar hace 10 años y estuvo en Santiago de Cuba y que un cubano, un percusionista, no sé, todavía no recuerda que era tan famoso o no era así, pero él trajo su conga y que dio un golpe tan fuerte, pero apasionante. Y entonces él dijo, esto es mi vida. Y así que ella sintió tan apasionada, igual que él, ¿sí? Y que hay que hacer esto de la música latina. Así que le ha influenciado mucho su pasión de la música latina. O sea, la llenó más de energía. Esta es mi pila, ni mi batería. Eso, pues bueno, por supuesto, ¿cuál de los ritmos en percusión latino es lo que más le gusta? Supongo que es una percusionista muy versátil, toca batería, timbal, congas, bongo, todo lo que es percusión, pero ¿cuál de todos esos ritmos latinos es el que más le apasiona? Tenemos varios ritmos. Varios instrumentos musicales. Ritmos latinos y instrumentos musicales. はい、いろいろねラテンのリズムがあると思うんですけども、どのリズムが一番演奏しててこうパッションを感じますか、好きですかっていうところと、あと楽器ですね、どの楽器が一番好きかなっていう。ラテン音楽で言ったらやっぱりティンバレスを演奏する機会っていうのが今自分の歴史の中でもすごく長くって一番好きな楽器でも実際あって、で実は一番燃えるのは、そうティンバレスのカスカラですね。おー、カスカラque le gusta Cascara. Oh, sí, ¿no? Sí, le gusta timbales. じゃあリズムは、いろいろリズムがある中で好きなこのジャンル。そうですね。でもやっぱりマルチャっていうんですか、トゥンバオっていうんですか、そういうグルーブを、ボンゴ、コンガ、ティンバル3人でグルーブを作っている時間っていうのが一番尊くって、それが一番私はなんかもうそれだけで十分って思ってしまいます。それだけで十分。Se siente tan satisfecha cuando está haciendo bongontín, dice, ¿no? Bongo, conga, timbales, ese ensamble que le llena de mucha energía. Cualquier ritmo de música latina y que eso de ensamble, los tres percusionistas, eso es muy Y importante. entonces la cáscara del timbal es los diferentes formas de pegarle a la cáscara. ¿Ha sido una cuestión un poco difícil para ti aprenderlo al principio? カスからいろんななんか奏法があると思うんですけれども、それを最初の方に覚えるのは難しかったですか、どうですかってこと。難しかったです。やっぱり横向きにまず叩くっていうのは初めてやることだったんで、そもそも太鼓の横を叩くっていうこともそんな奏法があったんだっていうのもびっくりしましたし、やっぱりその
やりにくいなとも思ったし、難しかったので、そのいろんな方がどうやっているんだろうかっていうのは未だにすごく気になりますね。でかすからいろんな人見てるとみんな奏法も結構違ったりとかしますし、そのスティックをそのなんていうんですか、ヘリに打ちつける人もいれば、もっとバウンドさせるようなやり方の人もいれば、本当になんか手の向きから何からいろいろなんですけど、なんかそういうのを見るのが好きなんですよね、私は。じゃあライブに行ってはまた YouTube を見てはみたいな、もう本当にこの人はこうなんだ。Bueno, sí, le gusta mucho Cáscara y que al comienzo le costaba porque tambores aquí en Japón solamente de por arriba donde hay cuero ahí toca, ¿no? Pero del costado eso no había, no tenía experiencia y entonces le costaba aprender, y así que ella es como estudiosa. Cada vez que iba al live de otro percusionista o también YouTube, ella veía cómo está haciendo, y toda la persona, todos los percusionistas tienen su manera de tocar. Es sabroso Cáscara, ¿no? Bueno, como les decía, mis amigos de Kamakura World Radio en toda Latinoamérica, a los músicos, a los percusionistas que les gusta contactarse, que les gusta conocer ese movimiento musical, artístico en Japón, mire, les presento a Iwatsuki Kaori, una de las percusionistas top en este momento de Latin Jazz, de salsa, de timba con más pedido en Japón. Realmente es una chica muy versátil allí, nos encanta verla. A todos ustedes que quieran comunicarse con ella, pues lo invitamos a que sigan sus redes sociales en YouTube, en Instagram, en Facebook. Miren esos videos de Kaori allí tocando, que realmente es una gran sensación, Junko. はい、もう岩月かおりさんはね、すべての情報ももう完璧に用意されていて、 YouTube、 それから、Instagram、 Facebook、そしてご自身のホームページとですね、すべて岩月かおりということで出てきますものね。おそらくそのはずです。はいね、本当にいろんなプロジェクトに参加されているんですけれども、今聴いてるこちらの曲は、いつどんな時に演奏されているんですか？この曲はですね、B スタイルっていうバンドの、今演奏を聴いていただいてるんですけど、荒川 B 拓也くんっていう私と同級生の打楽器の子がいるんですけど、彼は私大学の同期なんですね。で彼がいなかったら私はパーカッションを始めなかったので、そういうラテンパーカッションをやるきっかけをくれた本当に大切な仲間で、イジャっていう私サルサバンドをやっているんですけど、それも実は3人リーダーのバンドっていうことになってまして、その3人のうちの1人が荒川 B 拓也くんで、今聴いているのはその彼のリーダーの B スタイルというバンドの彼が去年出した個人のアルバムの中の一曲、カサデラボンバという。カサデラボンバ、この中で、かおりさんが演奏されているのが、ティンバレス。はい、これはティンバレスを演奏させていただいています。En este proyecto musical de percusionista Arakawa B. Takuya también es compañero que le ha enseñado música latina, le ha dado una oportunidad de tocar, comenzar a tocar música latina. Entonces en este proyecto musical ella toca timbales, suena muy bien su cáscara que estamos escuchando. Escuchemos su cáscara. Su cascareo. Cascareo. Bueno, mis amigos de Kamakura World Radio, ahí la tienen, un tremendo solo de timbal de Iwatsuki Kaori. Como les decía, búsquenla en las redes sociales. Eso sí, no le escriban mensajes, porque ella es muy joven y bonita.
¿sí? Así es. Pero no, los latinos pues escriben siempre así, con mucho amor, con mucho coqueteo, son muy coqueteos. No le escriban tanto porque ya se casó, ya se casó. Así que, ¿sí? Solamente miren su trabajo porque está recién casada. Felicitaciones, nos enteramos que está recién casada también. Y precisamente por eso también de Nagoya, que ella está viviendo allí siempre desarrollando, pero ahora vive aquí en Tokio y desarrollando sus actividades más aquí en Tokio, ¿verdad? はい、今ホタルがですね、本当に美しくてで才能ある岩月香織さんにラテンアメリカからもたくさんメッセージを寄せた方がいいんですけれども、ただなんかすごいラティノはもう本当に可愛く素晴らしい美しいとか言って結構コケテオで書いてきてしまうんですけども、彼女はもう結婚されてるからダメだよとか言ってそういうことは書かないようにとか言ってたんですよね。それでだからその結婚機会にもっていうのもあってケーキに、東京にいらっしゃったのかなとかっていうことも考えてるみたいなんですけど、それもあったんですかね。そうですね、なんかそういうちょうどもうそろそろっていうのとすごくいいタイミングが重なったっていうのもありまして、本当にありがたいことですね。おめでとうございます。ありがとうございますね、本当にめでたいことですよね。そしてね、もう活動の場所がこうぐっと近くなったのかなっていう思うんですけども、やっぱり東京盛り上がってますかね。サルサとかラテン音楽盛り上がっているんじゃないですかね。なんか少しずつだと思うんですけど、やっぱり学生の子たちだったりとか、その私らよりもずいぶん若い世代の子たちもすごく興味を持ってくれる子っていうのがそうですか。出てきてくれていると思うんです。私も自分のライブをやると必ず来てくれる若い子たちがいたりとか、そういう若手の人たちは本当に大切にしていきたいなっていうふうに思っていますし、やっぱり私たちの世代ってすごくその二回り上の先輩たちとかからすごくいろんな影響を受けたり、もっと上の先輩ともご一緒させていただく機会とかもたくさんあって、そういう先輩から受け取ったものってすごくたくさんあるんですよね。でそれをやっぱり自分らの世代で終わっていてはどうしようもないので、今度はもっと自分たちの下の世代と一緒にそういうことがつながっていったら素敵なんじゃないかなっていうことをすごく思っていて、出てきていらっしゃるんですね。そうなんですよ。その若い世代というのがね、はい、Sí, ella nos cuenta de la realidad de aquí de música latina, del desarrollo de la generación, ¿sí? Y los años 70, 80 y que había muchos percusionistas y músicos japoneses que ha desarrollado bastante bien aquí en Japón la música latina, pero después no había tanta ola, no estaba llegando tanta ola, pero la tendencia otra vez, ellas están recibiendo esas enseñanzas de parte de los compañeros antiguos que ha iniciado la música latina en Japón, pero después los jóvenes de aquí ahora, los 20 años de edad, parece que no está escuchando tanto la música latina. Eso habíamos comentado mucho, ¿no? Sí, pero dice que están apareciendo nueva generación de los chicos de 10 años y de 20 años están siguiendo a ellas y que está viendo su trabajo y les encanta, dice. Hay que enseñarle, eso es lo que ella dice, ¿no? Bien, hoy con Kaori Watsuki, hablando aquí en Kamakura World Radio, presentándonos todo su trabajo musical, sus diferentes actividades. ¿Qué nos traes hoy en este flyer? ¿Cuáles son tus eventos próximos? Cuéntenos un poco sobre esto. はい、こちらのライブの予定なんですけれども、こちらは4月の22日ということなんですが、このワツシインプロビスクサリオ、ちょっと下が難しいですね。ここでは何を演奏される予定なんですかね。ですね、この日実はライブレコーディングを、晴れたら空に豆まいてでやることが決まっておりまして、もう本当に素晴らしい先輩方と一緒に混ぜていただいて、私はコンガをこの日は演奏するんですけれど、赤木理恵さん、藤井節さんちょっとびっくりしちゃいますよね。中島徹さん、吉岡大輔さんで、藤本明子さんで、それから私っていうのが一応出演者で、スペシャルゲストに是永浩一さんギターでいらっしゃって、この日ライブレコーディングをしますっていうことが決まっております。こちら
本当にね、貴重な機会ですね。そうですね。Una de las oportunidades más importantes allá en Daikanyama van a grabar ese día con la flautista Akagi Rie-san también y otros músicos muy renombrados. Y ella va a tocar conga, ¿sí? Ese día. Y también vamos a seguir viendo su información. Y aquí es de 18, dice. こちらそのちょっと前ですね、4日前なのかな、4月18日に荻窪のルースターなんですけれども、アブラミサンドというラテンジャズのバンドに私は参加しておりまして、そちらも今回はゲストにジャセル・サガーラさんというサンティアゴ・デ・クーバ出身のキューバ人の方を、お迎えして特別編成で特別な曲で、演奏することが決まっておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけたらと思います。楽しみですね。どのライブもね、もう本当にこちらの方にいらっしゃってから、ますますお忙しくされていると思うんですけれどもね、ラティノスのバンド、それから日本人のバンド、もう本当に分け隔てなく参加をされてきた感じですかね。そうですね。もうなんかやらせていただける機会があったら、本当にいろんなところになるべくやりたいなと思いながら、はい、やってきております。Así que ella es muy abierta y ha venido participando también en las bandas peruanas y de los japoneses. Entonces ella siempre con corazón abierto, con los brazos abiertos, sí, dame la oportunidad de tocar. A mí me gusta mucho la música latina, es lo que ella dice. Sí, muy bien, me parece muy bien. Es una actitud muy positiva, muy importante. ¿Por qué? Porque como músicos como Kaori, Watsuki y muchos otros, siempre están muy abiertos a colaborar, a desarrollar el movimiento latino, el movimiento musical latino que todavía está muy bebé en Japón, realmente. Entonces necesitamos desarrollarlo más y colaborar mucho más. Y esa actitud tan positiva, tan abierta, inclusión de Kaori, pues es maravilloso. Muchas gracias, Kaori, por ese lindo mensaje. そうですね。香織さんの発してくださるメッセージっていうのはとても前向きで、心温まってみんなで一緒にラテンの音楽っていうものを進めていこう、発展させていこうっていうそのインクルージョンなメッセージだというふうに感じてますってことで、ホタルもラティーノとしてすごく嬉しいなと思って、ありがとうございますというふうに言ってます。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。ね、それで香織さんといえば、私こちらの方でね、いろんな方から声もねすごく美しいからねっていうことで、もう聞いてね、su linda voz, esto que me habían comentado varios músicos, ¿no? A pesar de que ella es gran percusionista, pero sí canta muy bonita, dice, ¿no? Sí, ahorita estuvimos escuchando algo y les tengo una gran sorpresa porque tiene una voz maravillosa, amigos. La pregunta es, ¿va a dejar la percusión por dedicarte a cantar? Porque yo la veo muy bien por ahí. Ahorita lo que escuché fue fantástico. Entonces vamos ahorita a escucharla cantar un poquito, a ver a capela, para que ustedes digan, o hace percusión o se pone a cantar, ¿sí? Las dos cosas a mí me parecen perfectas. Antes que todo, preséntenos este tema que estamos escuchando y después vamos a escucharla cantar. はい、そうですね。もうなんかホタルはね、先ほどちょっと声を聞かせていただいて、あまりの美しさにもしかしてパーカッションをやめて歌手になるんじゃないかなっていう、それはあるんですかみたいな。ないです。ないですね。はい。ということでパーカッショニストとして参加されているこちらの曲なんですけれども、はい、グループが何のグループに参加された時なんですかね。こちらはですね、山崎ゆりえちゃんって、こちらも、この方も大学の同級生の子なんですけど、彼女のユニットにこれもこの時限りで、先ほどの真夏の夜の夢1曲目にかけていただいた時と同じ、そのザ・クラブさんっていう群馬県にあるゴルフ場の企画でザ・ソース・オブ・ソウルっていうYouTube チャンネルがあるんですけれども、そちらで一発撮りのライブをチャンネル、そちらの YouTube チャンネルにどんどん掲載していくっていうので、今もう111本ぐらい上がっているうちの中の一つの企画で、こちらはね、ラテンではないんですけれども、同じような普段ラテンで使うようなコンガだったり、いろいろマルチに置いたセッティングで演奏させていただいているものです。ヒューマンネイチャーですね。
Human Nature, sí, esta música tan suave es del grupo de su amiga, su compañera Yurie Yamazaki, dice, ¿no? Y que también en el campo de golf, ella con todo el set de percusión, podemos ver ahí en YouTube, ¿sí? Y entonces les recomiendo que lo vea porque se siente una frescura y de su percusión también le está dando un toque especial. Y así que en sus redes sociales, YouTube también, Kaori Iwatsuki, hay que verlo. Bueno, mis amigos de Kamakura World Radio, llegó el momento que yo también estaba esperando. Llegó el momento, vamos a pedirle a Kaori que cante un poco. Vamos a escuchar su linda voz también. Aquí, para todos ustedes en Japón y para todos nuestros amigos en Latinoamérica. はい、ですね、ついにお待ちかねの時間がやってきたということで、生演奏をですね、聞かせていただけるということでご用意いただいてるんですよね。はい。楽しみですね。¿De qué tema vas a cantar y de quién y por qué? なぜでその曲を選んだんですかっていう、何の曲を歌うんですか、なんでその曲を選んだんですかという質問が入ってますけども、歌わせていただく曲はアモールでミスアモーレスという、もうスーパー愛の歌なんですけど、私この曲実は不思議な出会い方をしていまして、自分で自分の曲を作ろうと思って歌詞を考えていた時に、その自分の浮かんでたメロディーとかに合う、そのなんていうんですか、語呂とかもいろいろ考えながら、アモールでミスアモーレスみたいな言葉を思いついていたんです。でそれで曲きっとあるだろうと思って検索をかけてパッと引っかかってきたのがこの曲で、なんか素敵そうなのがあると思って聞いて、もうなんか一目惚れみたいな感じでこの曲にで、もうこれがあるならこの歌詞はやめようと思って違うものにしたんですけどっていう、そこでもうあまりにもなんか好きになりすぎて、ずっとそこから聞き込んでみたいなで、いつかやりたいなと思っていて、で実は2年ぐらい前の自分の企画で1回この曲歌ったこともあるんですけど、すごく本当に気に入っている曲というか、もう大好きな曲なので、今回どうしようかなと思って、太鼓を叩くのも、なんかどうなんだろうと思っていろいろ思って歌うなら、じゃあこの曲歌わせていただこうかなと思って、はい、ということです。私の愛のっていう、なんていう日本語だとね、もう本当愛がたくさん入ってる曲ですよね。そうですね、もう本当にそういう、もうね。Que va a cantar Amor, Amor de mis amores, ¿sí? Este tema tan lindo, lleno de amores. Ella, por casualidad, ha encontrado en YouTube, porque justamente ella estaba escribiendo las letras para su música, porque quería tener algo muy lleno de amores, ¿no? Y entonces estaba buscando por YouTube alguna letra también, sí, debe haber algo en internet, y que encontró por casualidad este tema y que sí, le gustó muchísimo, y de un día quería cantar, interpretar. ¿Sí? Y entonces hoy aquí en Kamakura World Radio le pedimos a los artistas que nos visitan que nos regale un tiempo tan agradable con su interpretación musical. Y así que ella estaba pensando que sería, ¿sí? Tumbas, pero no, ¿sí? Algo de mi canción. Voy a dedicar una canción a Kamakura World Radio. どうぞ。どうぞ、ありがとうございます。ではPoniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no
ti, poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera cantarte en toda una canción, que tú eres mi cielo. Las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción, que tú eres mi cielo, todos mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame unas flores de la esperanza, permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Amor de mis amores, tú eres mi cielo. 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 ¡Bravo! Bonito, bonito. Me parece Natalia Lafourcade, ¿no? Sí, ねえ、 real. ナタリア・ラフォルカーデの声みたいで。 Sí, とんでもないですでねえ、と Natalia てもなんか綺麗な、なんかもうピュアなっていう感じのねえ、そう美しいねえ。 Es como ese estilo de Natalia Lafourcade, Laura Pausini, más o menos así un estilo de voz muy, muy bonito. Sí, 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 Y sí. en verdad su interpretación en español, su hatsuon también es muy bonito, muy suave también, Tono logra dar suave. un tono Agrada. muy interesante. Felicitaciones, que siga cantando también. ねえ、もうおめでとうございます。とてもスペイン語の発音もなんかすごくこうスワーベでこうナチュラルな感じでラティーノとしてもすごく心楽しく聞かせてもらいましたって言ってありがとうって言って。ありがとうございます。Muchas gracias. ありがとう。ねえ、よくライブ Monsieur Periné, ¿no? También muy parecido, también ese estilo de cantar 後で de la モンシオ Colombia. ペリネのビデオを見てほしいの見たことないんじゃないですか。ないですね。コロンビアの、はい
私もその名前を思い出したかった、実は。コロンビアのグループでモンシオペリネっていうグループがあるんですけども、はい、彼女の歌い方がもうまた結構なんかナタリア・ラフォルカーデにも似てるんですけども、独自のすごくなんかそのレパートリーなんかもいいと思います。そうですか、ありがとうございます。ちょっと聞いてみてください。ありがとうございます。そうですね、もうラテンアメリカ中ね、もういろんなリズムとそれから曲があるので、これからもう本当にいろんな、音楽をやられていくんじゃないかなと思うんですけども、はい、心はじゃあやっぱりキューバの音楽にこう特化っていうこともあると思うんですけれども、他の国々の音楽もやっていきたいなとかっていうことはあるんですか？そうですね、もうなんか触れられる限りいろんなものに触れていきたいなっていうことは思っていて、やっぱり知らないことの方が本当に多いので、そのリズムを聞くとなんていうんですか、結局いろんなところでこういろんなものがつながっていくような気持ちがしているので、自分はもう本当に純日本人で、じゃあなんでそのラテンの音楽なんだっていうのはずっと自問自答していることで、結局答えも本当に見つからないんですけど、でもやっぱり心を奪われたものが何かあるっていうものをずっと大事にしていきたいなっていうことは本当に思っています。やっぱりアイデンティティは、はい、日本人としてただ、他の国の音楽をやるということで、こう真面目にというか、もう誠心誠意向き合っていくみたいな気持ちがあるっていうことですかね。そうですね、もう決して彼らのようにはなれないし、やっぱりキューバ人はそこに生まれて、そこの匂いを嗅いで、そういう歴史もたくさん背負って、きっと彼らはそこに生きているだろうっていうことは、でもそれはもう私はそこにはなることは絶対にできないけれど、でもそれを少しでも理解もしたいし、なんていうんですかね、自分が音を出すときにはそういうことはちゃんと片隅にいつも置いておきたいなっていうことはいつも思っていますね。Mucha humildad que tiene ella es que ella es japonesa, ¿sí? Neta, y así que, pero me ha impresionado tanto, me ha apasionado tanto este ritmo latino y la música latina, así que yo cualquier ritmo quiero aprender, estoy aprendiendo, estoy en el camino de aprender, así que con corazón abierto y déjame escuchar más, conocer más la música, porque eso es lo que amo, siendo japonesa, es lo que me ha apasionado, déjame hacer esta música latina, es lo que dice, ¿no? Mucha humildad que tiene ella, ¿no? Bastante humildad, y eso es importante para que un músico crezca más y se haga querer de un gran público que está ahí, muy a la expectativa de conocer nuevos talentos, de conocer nuevos músicos, y ese es un punto fundamental. Sí, el músico puede ser muy buen músico, pero si hay poca humildad, no siempre se demora más en tener aceptación de un gran público. Pero el punto fundamental es eso, lo que estamos escuchando ahorita, ese corazón humilde de Kaori. はい、香織さんみたいな方は多分すごく謙虚な気持ちが、ある方なんじゃないかなって、その言葉から感じますということで、やっぱり違う地でね、こう育まれてきたそのカルチャーというものを、私たちはこう何かこうね、すごくフィットするものがあってやりたいなとかっていうことを思った時に、やっぱりその地で育った育まれたものに対する尊敬っていうのはもう根底にいつも流れていなければいけないっていうのが多くの人が思うと思うんですけども、なかなかそう思えない方もやっぱり中にはいる場合もあったりするので、そんな中で、その謙虚さっていうのはすごく他の人のカルチャーを、こう吸収していく上でね、大事なんじゃないかなっていう、ありがとうございますとまだねラティノ言ってます。はい。Bien, y aquí estamos escuchando otro proyecto en el cual pues Kaori
está trabajando. Este es un en vivo allí en el gran lugar en Shibuya, en el Coco Drive. Allí estará también Kaori trayéndonos su música. Háblenos de este proyecto musical tan bonito. はい、今聴いているこちらの曲なんですけれども、そのプロジェクトの名前がイジャというイジャですね、サルサバンドです。はい、みんなを騒がしているイジャということで、2、3年ぐらいですか？実はね、長いんですよ。2018年からやっているんです。そうだったんですね。そうなんです。でもライブの回数で言ったら2、3年分ぐらいしかやれてないかもしれないんですけど、ちょうど多分年に2回3回ぐらいをずっと繰り返してきたバンドでして、実はでリーダーバンドということでね。そうですね、一応私がリーダーなんですけれど、イジャはその3人リーダーでやっているってさっきも少しお話ししたんですけど、その先ほどお名前も出てきた荒川 B 拓也くんと、あともう一人岡本健太くん、これ3人が私と含めて3人パーカッショニストなんですけど、この3人でリーダーをやっているバンドっていうことでイジャはやらせていただいております。Sí, esto es su proyecto musical junto con Arca Bitakuya y también Okamoto Kenta-san. Es que los tres percusionistas, sí, emblemáticos aquí en Japón, los jóvenes percusionistas pero talentosos. Y entonces está dirigiendo este proyecto musical y está sonando allá en Coco Drive, en Tokio, en los lugares principales de Tokio. Nos está poniendo a bailar, así que sí, este tema, これはオリジナルですか？この曲は私のオリジナル曲で、ラビダエスベジャイボニータというタイトルをつけているんですけど、コロナ禍にやっぱりいろんなことがうまくいかなかったりとか、なかなかみんなと会えなかったりいろいろしてる時に、ちょうどそのコロナの最中だったんですけど、私がとある演奏現場でその見た景色というか、演奏中に見た景色があまりにも素晴らしくて、でこんなに素晴らしい景色がその音楽を通じて見ることができるんだっていうのをすごく思った瞬間があって、でこの曲自体はこのイジャが初めて東名阪回ったツアーをやった時に、その時にやるために作った曲なんですけど、そのやっぱり自分のバンドメンバーって本当に一人一人素晴らしいメンバーに集まっていただいていて、でそのメンバーで音を出せるっていうことももう本当に奇跡に近いというか、毎回もう本当にそんな嬉しい気持ちでいっぱいでこの日もライブしてるんですけど、そういうもうメンバー一人一人に対してもそうだし、そこにいるお客さんともう本当に音楽は素晴らしくて、本当に人生は素晴らしいんだっていうことを、私はサルサで一番言いたいことだなっていうことを思ったので、このタイトルをつけさせてもらって、でこの曲をそういう意味合いを持ってメンバーと共有していつも演奏しているというすごい大事な一曲です。Pues tremendo arreglo para percusión y metales que estamos escuchando en este tema, ¿no? そうですよね。パーカッションのアレンジを書かれていると思うんですけども、その本も書かれている。この曲はですね、全部本も書きました。そうですね。もうホタルはサックスが特にお気に入りというか、すごいってこんなの聞いたことないっつって。でもね、彼リオ君って言うんですけど、いわゆるラテンの方面にはいない人で、何でも吹く人なんですけど、フリージャズみたいなのもしますし、ジャズ系もやるし、彼自体にも楽曲作ったりとかもしますし、すごい多彩な人なんですけど、もうソロもね本当に素晴らしくてね、私もこんな人聞いたことないです。そうなんですね。もうご自身で全てね、でリリックも書かれてってことですか？そうですね、そういうことも何でもする人なんですけど、この曲のリリック、私のリリック、これはそうです。私もこれは書きました。Ella escribió este tema totalmente, tanto de arreglo de viento y de percusión y también letras. La vida es bella y bonita porque ella quiere transmitir la belleza de la vida a través de la música salsa sobre todo, porque ella encontró la belleza de la vida dentro de salsa, el encanto de la vida dentro de salsa y música latina en general. Entonces quiere transmitir eso, quiere compartir con otras personas. La vida es tan bonita y que hay que disfrutarla a través de su autoría, de su tema original. Bueno, pues tremendo arreglo para este saxofón barítono que estamos escuchando. Realmente es muy bueno este solo de metales, muy bonito. Escuchemos algo aquí de la autoría de Kaori Iwatsuki.
Bueno, hay que grabarlo, hay que hacer una grabación con este mismo solo de metales y todo eso, ya hay que sacarlo en una grabación. Todavía no está grabado este tema, ¿verdad? ディスコですね。 CD は出されてるんですかこれ。ですね、実は7月に、CD になるかどうかちょっとわからないんですけど、レコーディングを予定していまして、で7月の17日にまたライブが決まっているんですね。でそれは原宿のクロコダイルでまたやらせてもらうんですけど、その後にちょっとレコーディングを予定してまして、それがおそらく今年中には皆さんに何らかの形で聴けるようにしたいな Bueno, っていうふう el に día 思っております。 17 de julio va a tener otra vez allá en Coco Drive el live de Illa, el mismo, sí, solo también puedes escuchar. Y después de eso, en julio, el mismo julio, van a grabar. Todavía no se sabe si lo van a poner a vender, pero sí, dentro de este año vamos a escuchar algo espectacular de Illa, del disco de Illa. Bueno, mis queridos amigos de Kamakura World Radio, hoy con Kaori Iwatsuki, percusionista top de Latin Jazz, de salsa, de timba aquí en Japón. Una chica realmente muy impresionante, muy bella, y hoy está aquí con nosotros en Kamakura World Radio. ¿Cómo te has sentido hoy aquí en tu visita a Kamakura y a la radio latina de Kamakura? Y Kaori. はい、ですね、鎌倉ワールドラジオちょっとラテンでトロピカルということで、コロンビア人の、ディレクターを中心に多くのですねたくさんの、ラテンの国々でも聞いていただいてるんですけども、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、アメリカ時代もねスペイン語圏ってたくさんスペイン語喋っていただいてるとこたくさんあると思うんですけども、あとスペインもねいろんなところから聞いていただいてるんですが、ラテンの雰囲気を、多分に醸し出してるかなって思うんですけども、どうでしたか今日いらっしゃっていただいて。いやすごく楽しかったです。なんかもうすごく明るくてね素敵な雰囲気でした。alegre, somos alegres, Muy estamos muy alegre. alegres, sí, porque has llegado, Kaori-san ha llegado aquí a Kamakura Bar Radio, por eso estamos felices, ¿verdad? Estamos felices y la esperamos muchas veces aquí en Kamakura, la radio, cuando quiera venir a promocionar a sus actividades musicales, sus nuevos trabajos discográficos. Muchas gracias, Kaori. Despídete de los oyentes, unas palabritas en español. ¿Qué te 何 sabes? かスペイン語で最後のメッセージをお願いします。なんか一言でもいいんですけど。 Muchas gracias. Muchas gracias, dice Gran percusionista Kaori Iwatsuki. Chao, chao. Nos vemos.